नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय नारायण मु आज किसी कथा नहीं आसी जो कथा कि निर्वाचन सहित जोड़ी हो रही निर्वाचन तो पाखे आसला फेब्रुआरी 1 हो गला तेणु मु जो कथा कहवाई चाहूँगी विशेषकर मु मोर ए बालियापाड़ा माटीर दक्षिण दांडी लोक कहवाई चाहूँगी समस्त को अनुरोध करी भिडियोटी को प्रथम शेष जाए निश्चित देखु जो कथार बहुत किछि कथा रही जहाँ आपण जानिबा निहाती दरकार एवं आपण भितर जो सिंह छुआटी लुचि रही ताकू गर्जन करी उठाइबा निहाती आवश्यक अटे तेणु प्रथम शेष जाए देखंतु से निर्वाचन कथा सबू कहवा पूर्वर मु प्रथमे इतिहास कथा किछि कहबी जहाँ मने पड़ुछि रक्त रंजित माटी मा बक्ष वीर पुत्र जननीर शत्रु रकते खेलिथिले होली बळी देई निज शिर से अमर गाथा एबे भी सुनाए से अमर गाथा एबे भी सुनाए इतिहास ए माटीर एई माटीर इतिहास ए माटीर इतिहास कहे पराधीन भारतर कथा भाग्यहीना ओडिशार मर्मन्तुक घटना दुर्घटनार निक्षक प्रतिध्वनि गुंजरी उठे सही इतिहासर पृष्ठा परे पृष्ठा भेद करे बर्बर इंग्रेज शासनर आम लोकंक उपरे मन इच्छा अत्याचार केते वीर पुरुष वीर पुत्र आम ए भारतर ए ओडिशार लड़ाई करी जाइछन्ति महात्मा गांधी जातिर पिता अटंती से आमको स्वाधीनता दबा पाई कौन कौन न करिछन्ति सतरे कौन आमे स्वाधीनता पाइछु सरदार वल्लभ भाई पटेल लाल बहादुर शास्त्री सुभाष चंद्र बोस जे कहिथिले दिल्ली चलो डाकरा देइथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी सतरे कौन आमे आज स्वाधीनता पाइछु तांकर ये बलिदान परे आमे आज भी स्वाधीनता पाइलु आम जीवन रे पशि आसी ये राजनीति आम ये माटी मा सहित खेल चली आपण माने चिंता करंतु मु समग्र भारत कथा भी कहबी उड़ीसा कथा कहबी भारत रे कौन चली एबे आमे सेटा समस्ते देखुचु जानुछु पुराना दिन थिला एबे आसिले मोदी सरकार कहले कौन ना पुराना दिन गया नया दिन आया अब आएगा अच्छा दिन मेरी सरकार आएगा अब अच्छा दिन सतरे कौन किछि अच्छा दिन आसी आमे केते खटी खटी खाउचु सेथिरे भी आखि तापरे भी एमानंकर मन भरू नाही राजनीतिर खेल खेली आम सह केते कौन न करूछंती कहीं चाउल दर बढ़िला तेल दर बढ़िला परिबा दर बढ़िला एपटे ओडिशा रे 2 टंकार चाउल देई पछपटे 200 टंका लुटुचंती एहा कोन आपण माने जानि पारु ना केते दिन आउ जानि सुनी केते दिन आउ देखी जानी सुनी आपण माने
ए सबु अत्याचार सहुथिबे कौन आपण मानकर इच्छा होउनी सरकार बदलैबा को इच्छा होउनी नुआ किछि करिबा को आज मु मोरे दक्षिण दांडीर कथा कहि जोठी की माटी मा आज बळी पड़िछि आपण निर्वाचन आसिला 200 टंका 500 टंका 1000 टंका एतिक टंका नेइले सबुदिन पाई कौन से टंका तुमको चलाउछ आज नेलो काली खाइलो खाई दे सारला परे दुई करिकी काढी देलो तो दुई करिकी जब माटी रे छाडुछ ये माटी रहिले सिना तमे से दुई करिवो माटी रहिबनी तेणु आपण माने निष्पत्ति नियंतु ए निर्वाचन रे आमे नुआ किछि गढ़िबा जी आम माटी को सुरक्षा दब आमे माटी पाई लढ़िबा जी प्रकृत रे आम माटी माँ पाई लढ़िबो आम ए माटी को सुरक्षा दब आमे ताकू ही निर्वाचन रे जययुक्त करिबा सेमिति नुआ चिंताधारा नहीं आपण माने आगंतु 500 टंका 1000 टंका कि से 10,000 टंका भी हो सेतिकी पाई जीवनटा सारा कहद हुंतु नहीं 5 वर्ष पर 5 वर्ष एमती गड़ी चलिबो 20 वर्ष हला ए राजनीति चली भ्रष्ट राजनीति कौन चली सबू सबू आपण माने देखुछ आमर ए ओडिसार पिला पाठ पढ़ी बेकार हेई बुलुछंती शेषरे बाध्य ही बाहर जाई दादन खाटुछंती पुणी एबे ए भय कोरोनार भय ता भय रे कहीं बाहर को जीवा पाई भी नाराज किंतु घरे भी किछि नाही पान थिला आमर से पान भी गला कौन रही आउ किछि नाही पानर मूल्य हार हैला आमे केमिति चलिबा जहा जेमिति भी चलुछु आमर ए भिटा माटी रु चाष करी चलुछु धान चाष करी पान चाष करी अन्यान्य चाष माछ काजू विभिन्न चाष रही सबु किछि करिकी आमे चलुछु किंतु सतरे कौन आमे ठीक से चली पारुछ सेथिरे भी तांकर आखि पड़िला एबे से बिकी देला एबे थमी जाइछि आपण माने जो भाबुछंती कि एबे आमर याडे किछि हेबो नाही उठिबो नाही ए माटी प्रति आ किछि विपद नाही ए सबु आपण माने बुझिछंती भाबुछंती उठिबोनी आज्ञा एबे राजनीति चलीछि निर्वाचन सेथि पई ये चुपचाप हेई रहिछि खाली देखंतु निर्वाचन सरी जाऊ पुणी धुआं जेमिति निया बाहरे सेमिति कुहुली कुहुली परिस्फुट हेई बाहरिबो समाने तांको असल मुखा देखेइबे तेणु आपण माने सचेतन हुंतु एबे भी समय अछि निज हाथ को मुठा करी एक करंतु आउ जी आम ए माटीमा पाई लढ़िबो ता पाई आपण निर्वाचन लढ़ंतु एवं तांको भोट दे जययुक्त करंतु टोटाली कहा पाखरु गोटाए टंका भी नियंतु एही होची मोर कहिबार कथा आज आमे टंकाटे नै नबा सबुदिन हैरान हो भाबिचंती केबे आगो को कौन हबो आपण माने केबे सब चिंता करी नाही सबुदिन देखुचंती जानुचंती तापरे भी कौन घटी जे 20 वर्ष भीतर पुणी आमर ए माटी पड़े तेणु आपण माने चिंता करंतु भोट आपण काहा को देबे आमे केबे पछघुंचा देबु नाही एठी कोनोसी राजनीति चलिबो नाही कोनोसी राजनीति को पोसिबा पई दियंतुनी एतिकी अनुरोध करूची एठी आपण राजनीति देखंतु नाही पार्टी देखंतु नाही आपण देखंतु आम ग्राम पंचायत केमिति उन्नति करिवो आम माटी माँ आम गाँ केमिति सुरक्षा रे रहिबो से सब कथा जी चिंता करूची ताकू ही केवल भोट दे जययुक्त करंतु ताकू ही बाछंतु एया ही मोर कथा अटे केते दिन आपणक भितरे सोई रहिथिबा सिंह को सुआई की रखिबे एबे जगांतु आपणक भितरर सिंह को पछ घुंचा नहीं वीरर जातके नमरे केबे से
ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ସେମିତି ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଏହା କରିବ ସେୟା କରିବ। ଆମେ କହିବୁ 12 ବର୍ଷ ବାଜି ରାଉତ କଥା, ତା ପାଖରୁ ଆମେ କଥା ଶିଖିବୁ। 1938 ମସିହା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘାଟ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଫିରିଙ୍ଗି ସେନା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘାଟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନିଜ ବକ୍ଷକୁ ଚିରି ଦେଇ ଦେଖାଇ ଦେଲା, ବକ୍ଷ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ପାରି କରିଦେବି ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା। ଯଦି ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷର ହେଇ ଏତେ ସବୁ କିଛି ମାଟି ପାଇଁ କରିପାରିଲା, ବଳିଦାନ ଦେଲା, ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସ ତା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବାଜି ରାଉତ ପାଖରୁ କିଛି କଥା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଆମ ମାଟି ମା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ତ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିଲା ବେଳେ କିଛି ମନକୁ କଥା ଆସିଯିବ। ଆରେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରର ସିଂହକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ମାର କ୍ଷୀର ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ହାତରେ ପଥରକୁ ବି ଚୂନା କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ମାର କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ମାଟିକୁ କାହାକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦବୁନି କି କୌଣସି ରାଜନୀତିକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦବୁନି। ଯିଏ ଆମ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଅଧିନାୟକ ଭାବି ତା ପଛେ ପଛେ ଆମେ ବୀର ଭଳି ହାତ ମୁଠା କରି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ମାଧ ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଏମିତି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ର। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ କରି କିଛି ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକ ବଦଳାନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ବିଜେଡି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜେପି, ଏମିତି କଥା କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଯିଏ କିଛି କରିବ, ଆମ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ ଗାଁ ପିଲା କିଛି କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳି କଥା ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆମ ନାୟକ ଭାବି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଏବେ ନୂଆ କରି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋର କହିବାର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୟନ କରି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରର ସେ ସିଂହକୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଏ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆମ ଏ ବାଲିଆପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।